ओम सप्रेम जय जीव। आज गोटे नूतन विषय तथा वर्तमान आवश्यकता विषय से होछि विज्ञान वर्सेस आध्यात्मिक ज्ञान बा आत्मज्ञान। तेणु विज्ञान कौन एवं आत्मज्ञान कौन किभଳି भाव उभयंकर आवश्यकता गोटे सुस्थ समाज पाई गोटे सुस्थ मनुष्य पाई बा मानव समाजर सर्वांगीन उन्नति पाई दरकार से विषय आलोचना करिबा। विज्ञान अर्थ विशेष ज्ञान जो माने वैज्ञानिक से माने वस्तु भितरु शक्ति पाइबार बा वस्तु भितर लुचि रही शक्ति को अनंत शक्ति को से आविष्कार करती बा उद्भावन करती जहाँ फल कि मानव जीवन अति सहज सुंदर होता है बा तार काम करिवार शक्ति बढ़ी थाए दूरता कमी थाए बा किछि रहस्यर उद्घाटन करिथाए एवं तार इंद्रिय लालसा को बहुगुणित करिथाए कंफर्ट दे थाए। अन्य पक्षे आध्यात्मिक विज्ञान आंतरिक गुण उपरे कार्य करि थाए। मन कौन आत्मा कौन कहार शक्ति केते बुद्धि कौन इंद्रिय कौन काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार कौन ए विषय आलोचना करि थाए। किंतु विज्ञान मन भीतर जो उंकी मारुथिबा समस्यार समाधान करि परिबो नाही। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या हिंसार मूलोत्पाटन विज्ञान करि परिबो नाही बरं विज्ञान ए सब को आहुरी प्रोत्साहित करिबो। तेणुकरी विज्ञान जो काम करि परिबो आध्यात्मिक ज्ञान से काम करि परिबो नाही बा आध्यात्मिक ज्ञान जोटा करिबो विज्ञान से काम करि परिबो नाही। विज्ञान बनेछि तैयारी करिछि जान मोटरसाइकिल हो चारि चकिया जान हो कार बस हो किंतु सेई अति वेगवान कार को चलैया जो स्थिरता दरकार जो बुद्धिमत्ता दरकार सी विज्ञान दे परिबो नाही ताकू दवा आध्यात्मिक ज्ञान। परमाणु शक्तिर आविष्कार विज्ञान करिछि किंतु परमाणु शक्ति की शक्तिर सठिक उपयोग विज्ञान करि परिबो नाही ताकू आध्यात्मिक ज्ञान दरकार। विज्ञान जान तैयारी करि परिबो किंतु बैलेंसिंग आध्यात्मिक ज्ञान दरकार। विज्ञान जिते आगेले भी मनुष्य मध्य जो युद्धखोर मनोभाव अच्छी हिंसात्मक भावना अच्छी परर बा अन्यर उत्कर्षतारे अन्यर सफलतारे मन भितर उठुथिबा जो ज्वलन को लिभेवार शक्ति नाही कि आध्यात्मिक ज्ञान रे से शक्ति अच्छी। विज्ञान माध्यम रे आपण बाह्य शत्रु को कबलित करि परिबे ताकू डरे धमकेई बलपूर्वक अख्तियार करि परिबे जोटा कि सबुदिन पाई नुहे टेम्पररी किंतु आध्यात्मिक विज्ञान आम मानकर प्रकृत शत्रु आम भितर जो लुचिकी रही से इच्छा हो कामना हो वासना हो क्रोध हो लोभ हो जो षड़ रिपु अछंती ताहाको नाश करिया पई ताहार समाधान से समस्यार समाधान आध्यात्मिक ज्ञान दब। विज्ञान आपण को आनंद दब बाह्य वस्तु आपण को आपण पाखरे जुटेइबारे बा जो जो इंद्रिय विषय रे आमे आनंद पाउछे बा सुख पाउछे
ସେଇ ବିଷୟର ସେଇ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ସେ ତିଆରି କରିବାରେ ତାହାକୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ବା ସବୁଥିରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଏକାକୀ ଏକତ୍ୱ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ବାଟ ସେ ପଥ ବା ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦିଏ ତାହା ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ବା ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦିଏ ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବା ବିଜ୍ଞାନ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ସେ ବାଟ ବତାଏ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଏ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା, ସେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ବା କାମନାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ଯଦି ଆମେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ବା ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ଦୁରୁପଯୋଗ ହିଁ କରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ ଅଛି ଆବିଷ୍କାର ଅଛି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିବ। ତଥାଗତ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ସେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିପାରେ ବି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଛାଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥନ ଦେବ, ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଭାବନାର ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟହ, ଯାହାକି ତା'ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାନ ହେବ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମନକୁ ବା କାମନାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ଆଇନ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହାର ଗଳି ବାଟ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଇନ ହେଲେ ବି ସମାଜରୁ ବଳାତ୍କାର, ଲୁଣ୍ଠନ ବା ଅପମିଶ୍ରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବିଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରୁ ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରୁ, ବରଂ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଆଇନରେ ବି ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁସଂଗଠିତ ଏବଂ ସୁପରିମାର୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଚୋରି କରିବାର ବୃତ୍ତି ଉଠୁଛି ତ ସେ ଚୋରି କରିବ, କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିବାର ବୃତ୍ତି ଉଠୁଛି ସେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଆଇନ ବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିଛି। ଘର ତିଆରି କରିଛି, କବାଟ ତିଆରି କରିଛି, କୋଲପ ତିଆରି କରିଛି ବା ଲକର ତିଆରି କରିଛି, ଫିର୍ ବି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କଲେ ବି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଉପାୟ ବି ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚୋରି କରିବା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବା ତା'ର ସମାଧାନ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନୁହେଁ। କାରଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ରହିବ
सी तो मनीष ना, सी भी चोरी करें बा आमर जंत्र भी सिक्यूरीटी प्रदान करुँच किंतु जंत्र केते बुद्धि ताकू तो मनीष चकमा देदेव ना। तो मन भितर उठी जो चोरी कर प्रवृत्ति बा अन्य इच्छा को किभली भाव में कार्यकारी हबारू वंचित करा जाई परिबो बा से इच्छा को किभली भाव में मारी दिया जीव समाप्त कर दिया जाई परिबो तार उपाय आध्यात्म विज्ञान दिए। तेणु विज्ञान वर्सेस आध्यात्म विज्ञान बा विज्ञान बनाम आध्यात्म विज्ञान जदि हम आलोचना करिबा निश्चित रूप से आध्यात्म विज्ञान साइड पार्श्वटा तलू रहा ओजनदार रहिबो निश्चित रूप से कहीं गोटे सुस्थ समाज पई विज्ञान जी आवश्यकता नुहे ताठारु अधिक आवश्यकता हो आध्यात्मिक ज्ञान कारण तार प्रमाण आज समाज कारण आज समाज रे जो बंचुचे आधुनिक समाज रे आज विज्ञान तार शिखर प्रदेश रे पहुँची विज्ञान चमत्कारिता उद्भावन आविष्कार आज जनमानस रे देखा मिलूँ प्रति स्टेप रे विज्ञान आविष्कार आम कम लगुच किंतु तारी साइड रे बा तार अन्य पार्श्व रे जिते अत्याचार बा नृशंस क्रिया बा जहाँ भी अपकर्म से विज्ञान माध्यम रे होछि। तेणु विज्ञान खराब नुहे किंतु जन को अतुलनीय शक्ति देवा पूर्वरु ताकू से शक्तिर प्रकृत हिताधिकारी बा प्रकृत अधिकारी बनैबा निहाती दरकार जोटा आध्यात्मिक ज्ञानी बा आध्यात्मिक विज्ञान ताहाकू तैयारी करे। आपण महाभारत शुणिथिबे महाभारत रे आपण जो ब्रह्मास्त्र तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र पाइथिले अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र पाइथिले किंतु प्रकृत ब्रह्मास्त्र प्रकृत अधिकारी अर्जुन थिले अश्वत्थामा नथिले। पिता द्रोण पुत्र स्नेहरे बा पुत्रर अली बा अझट आगरे नतमस्तक होई से शिक्षा देइथिले किंतु से प्रकृत हिताधिकारी नथिले कारण ब्रह्मशस्त्र अस्त्रर प्रयोगर विधि अच्छी केही भी निजर व्यक्तिगत स्वार्थ पई से ताकू प्रयोग करि परिबे नाही एटा बारण थाए जोटा कि बा सेथिपई अधिक संयमता दरकार निज उपरे निज कामना उपरे मानसिकता उपरे बा आपणकर जो भीतर इमोशन उपरे जार जिते कंट्रोल हबो ताकू से अस्त्र देवा आवश्यकता अछि। तेणु ताहा कौन हैला आम जानिछे अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करदेले किंतु फेरई आनिबार विधि जानिना।